Dostlar herkese merhaba. Plant Konsol'da kanalına hoş geldiniz. Dan 2 filminden sonra açıkçası böyle uzayı anımsatan Dan evrenini en azından yaşayabileceğim bir oyun baktım ve düşündüm. Aslında aklıma Mass Effect geldi. Biri bitirmiştik arkadaşlar. Bir de güzel bir şekilde bütün görevlerimizi yapıp ana karakterimizi böyle en üst seviyede bırakmıştık. Mass Effect 2'yi ilk defa oynayacağım sizlerle beraber. Umarım beğenirsiniz. Yorumlarınızı da bekliyorum. Tabii Force Series de devam edecek. Dan 2 sinemasının yorum ve eleştiri videosunu izlemeyen varsa lütfen izlemeyi ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Mass Effect nasıl olacak? Beraber bakacağız. Yeni oyun diyerek başlıyorum. Erkeği seçiyorum. Electronic Arts Presents sunuyor. Evet, bakalım ne olacak. Mass Effect, evet, çok eski bir oyun. Mass Effect 3 de gerçekten güzel grafiklerle dolu. Onu biliyorum en azından. Ama bu 4K ve yeni Legendary Edition olduğu için görüntülenmeleri falan yenilendi. Buyurun başlayalım. Umarım Shepard did everything right. Tamam. More than we could have hoped for. Altyazı geldi. Shepard bizdik ve bizden bahsediyorlar çünkü. Kumandan Shepard bizdik. And still it's not enough. We're at war. No one wants to admit it, but humanity is under demek ki attack. ikide de insanlık yine saldırı But they're altında. sending him to fight Geth. Geth. We both know they're not the real threat. The Reapers are still out there. And it's up to us to stop them. The Council will never trust Cerberus. They'll never accept our help, even after everything humanity has accomplished. But Shepard, they'll follow him. He's a hero, a bloody bakın nasıl icon. bir şey bırakmışız But he's just one man. If we lose Shepard, humanity might well follow. Evet. Then Bunlar see düşmanlarımız to mı it olacak? that we don't lose him. Bizi istemiyorlar. 2183 yılında galaktik topluluğun kalbi yıkıcı bir saldırıya uğradı. Sezel uzay istasyonu her 50.000 yılda bir tüm organik uygarlığı yok eden devasa makineler olan Reaper'lar için bir portal açmaya çalışan sentetik bir Geth ordusu tarafından işgal edildi. Komandan Shepard savunma liderlik ederek katedrali kurtardı fakat diyor bedeli ağır oldu. Evet, bir yıldız geçinden geldik. Herhalde burada da baharat kullandık muhtemelen. Dan'ı izleyenler bilir. Disengaging FTL drives. Emission sinks active. Isı emiciler Board is devrede green. We arkadaşlar. are running silent. Lazer güçlüyse devrede mi? We're wasting our Devrede time. diyor. 4 days searching up and down this sector and we haven't found any sign of Geth Geth activity. ordusuna izine rastlanmamış derken bir 3 sinyal mi ships went missing geldi? here in the past month. Something happened to them. My money's on slavers. The terminus system is crawling with them. Picking up something on the long-range scanner. De, Unidentified vessel. bir şey algıladılar işte, tamam. Looks like a Profesörse cruiser. silahlı Match saldırı any known olacak. signatures. Geliyor arkadaşlar. Az önce yıl geçten Cruiser is geçen gibi değil changing mi? course. Now on intercept trajectory. Can't be. Stealth systems are engaged. There's no way a Geth ship could possibly... It's not the Geth. Brace for evasive maneuvers! Hayda. Presley! Kinetic barriers down. Multiple hull breaches. Weapons offline. İşler Somebody karıştı. get that fire out. Shepard! Distress beacon is biziz. ready for launch. Will the Alliance get here in time? Hadi ne diyelim? Burada olacaklar diyorum. Tamam mı?
The Alliance won't abandon us. We just need to hold on. Sadece biraz Get gerektiğimizde everyone onto the herkes escape shuttle. Joker's still in the kaçışlıklara cockpit. götür dedi. He Tamam. won't evacuate. I'm not leaving either. Bunlar gemiden gitmiyor. I Tartışacak need you zaman to yok get the dedim. crew onto the evac shuttle. I'll take care of Joker. Shepard, Liara, go. Now. aye aye. Hadi bakalım. İlk görev. Dakika 1 gol 1. Everybody in! Go, go, go! Tamam şeyi açtık. Su bölümleri açtık. Adamlar ciddi abi bitirecekler. Bugün biter abi. Şeyle, LPG'li çalışan gemiye benzedi bu. Başka Şimdi biz niye kaldık burada ve biz ne yapacağız? Mayday! 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 Kokpit normal gelmiş süresi kokpitten Joker. Bitti. We've suffered heavy damage from an unknown enemy. Abi doğru yerden mi gidiyorum ya? Hold together. Umarım. Kokpitteyim sanırım. Hedef biz miyiz acaba? Come on, Joker. Tamam Joker burada. No, I won't abandon the Normandy. Normandy'yi terk I can etmeyeceğim still diyor. save Oğlum her. bitti, Normandiya bitti ya. Hayatını heba etme diyorum arkadaşlar. The Normandy's lost. Going down with the ship won't change that. Yeah, okay. Help me up. Hadi. They're coming around for another attack. Son hamlelerini yapacaklar, acele et. Watch the arm. Umarım kurtuluruz arkadaşlar buradan. Biz de bir şekilde kaptırıp çok fırlatmamız lazım. Ne oldu? Şu an ne yapabiliriz? Şu an yapabiliriz. Yok artık. Öldük mü? Yani yörüngeye sürükleniyorsan ölürsün diye düşünüyorum. Kurtaramadık mı? Yoksa hikaye mi devam ediyor? Bunu anlamaya çalışacağız. Mass Effect hakikaten güzel başladı. Diyor ki Mass Effect 1'deki olayları özetleyen interaktif çizgi romandır. Bu seçeneği atlarsan Shepard'ın varsayılan geçmiş hikayesi kullanılacak. İnteraktif çizgi romanı görmek ister misin? Arkadaşlar gelin hem bir geçmişi hatırlayalım beraber. Görmek isteyelim. Çizgi roman tadında madem. Mass Effect 1'de diyor neler olmuş? Just another routine mission. Bakalım. Why do they always say that before a Sizlerle mission? beraber. Of course it's İzliyorum. routine. You haven't done anything yet. It's everything that happens along the way. The choices you make, the paths you choose, that turn the routine into anything but.
Of course, that's how it started. A routine mission, answering a distress call. And look where that got me. Doğru. We were Yardım testing out çağrısı the aldık. Normandy, Captain Anderson's new ship, when the distress call came in. An Alliance patrol on Eden Prime had been attacked. They'd seen something they couldn't explain. Bize saldıran şey çok büyüktü, Whatever it doğru. was, Normandiya gemisine. It was massive. Okay. I hit the ground with my lieutenant, Caden Olenko. A good kid, loyal, by the book, with a talent for biotics. We came across the lone survivor of the patrol, Gunnery Chief Ashley Williams. A soldier to the core. Tough, disciplined, ready to take on whatever came her way. Ashley joined up with us and took us to the spot where she lost her squad. That's when we saw it. The ship. Like nothing I'd ever seen. It was massive, scorching the colony and everything around it as it blasted away. We followed the path of destruction to an artifact, a beacon left by a long-dead race called the Protheans. The colony had dug it up, and whoever attacked them had tried to take it. Chief Williams made the mistake of getting too close. It hit her with some type of energy. I grabbed her and threw her out of the way. That's when it hit me. Hard. Every Tarihi muscle in eser my onu body çarpıyor, went ona rigid. belirli bir I şey couldn't veriyor, move. güçler veriyor. Could barely breathe. Tamam. Everything went black. Shepard up. And then I saw something. A vision. A dream. A nightmare. By the time I woke up, we were halfway to the Citadel on our way to meet the Council. I was expected to explain what I'd seen. Anderson came along. So did Adina, our political representative on the Citadel. With those two heavyweights, it seemed reasonable we could persuade the Council that the ship we'd seen was a potential threat. Çok güzel, çok güzel anlatıyor. As was the individual behind the attacks. The main suspect for the Eden Prime massacre was a Turian Spectre named Saren. He'd been seen by one of the survivors from the colony at Eden Prime, and there was some evidence to suggest that the ship was connected to Saren. But even Adina's pointed accusations weren't enough to convince the Council. They just couldn't believe one of their chosen elite Spectres could be guilty of something like that. Aynen. They needed proof, Güzel. which meant I needed proof. Mass Effect 1 Fortunately, oynayalı I uzun wasn't zaman alone oldu, in o my yüzden böyle search. hatırladıkça ha diyorum tamam. That led me to Rex, the biggest, nastiest looking Krogan bounty hunter I'd ever seen. He turned out to be more than just a brute. It was his intel that led to a fugitive with incriminating evidence on Saren. The fugitive turned out to be an energetic little Quarian named Tally. A tech expert with a knack for hacking, she'd procured some information on Saren. Evidence that proved Saren was dirty. Tally's evidence proved that Saren was responsible for the massacre on Kanıt Eden buldu, Prime, Saren. and that the immense warship we'd spotted was in fact Saren's flagship. But it went much further. Saren was trying to find Daha a way iyi to bring back a aramızdaydı. race Peki. of sentient machines from dark space. Machines allegedly responsible for cleansing the galaxy of all organic life. We couldn't convince the Council that the Reapers were a threat, but they agreed Saren had to be stopped. They stripped him of his Spectre status and gave me the honor of becoming the first human Spectre. My first Aynen task, öyle, çok güzel. bring down Saren. Anderson decided to stay behind, giving up his ship, the Normandy. He told me I would need it more than he would. He also pointed me in a direction. Liara, a Prothean expert, adept in biotics, and maybe most importantly, daughter of Benezia, Saren's top lieutenant. And like most Asari, as beautiful as she is intelligent, and born with a unique ability to meld with other species. Liara was able to help me decipher some of the vision the beacon had given me. Nothing concrete, but it gave me some clues. And a new appreciation for the Asari. Her technique for accessing my vision was unexpected, but not at all unpleasant. Ashley was a little concerned about the connection I shared with Liara. As commander, I knew either relationship had the potential to interfere with the mission. Görev önce gelir. Eş mi Liara mı? Seçim istiyor. Liara. Şimdi evet eş insan Liara ile arkamdaki bağ hakkında endişeleniyordu. Kumandan olarak her iki kişinin göreve etki edebileceğini biliyordum. Liara'nın da gizli güçleri var. Biraz bir yakınlaşma da olmuş. Eş sadece bundan bir huzursuzluk duyuyor. Ben şimdi eşi alıyorum. Liara'yı alıyorum. I told Liara about how I felt. Apparently İkisinden she birini felt it too. seçtik. Biz de Liara'ya söyledik But we agreed we içimizdeki wouldn't let it get hislerimizi. in the way of our mission.
Tamam. finding Saren. Ve anlaştık ve böylelikle şey yapmadık. We had our next lead. İşte aramızdaki Venezia. bu ilişki görevimizi etkiledi. Saren had taken her to Novaria, where he'd enslaved a dangerous race of insect-like creatures, the Rachni. He ordered Venezia to use the same technique Liara had used on me to extract information from the Rachni Queen. Söylüyor daha sonra. The Queen's drones were everywhere, and they weren't happy. We had to fight through hundreds of them to get to Onları Venezia. binlercesini öldürmemiz By the gerekti. time we arrived, Saren was gone. Saren bilgiyle With the beraber kaçmıştı. information. I tried to reason with Venezia. Venezia'yı ikna etmeye But Saren çalıştım had ama Saren indoctrinated her. beynini yıkamıştı. Venezia He had teslim somehow olmadı acquired ve the Liara ability to annesinin control kollarında people's öldüğünü actions izlemeye and wills. zorlandı. Venezia wouldn't surrender, and Liara was forced to watch her mother die in her arms. And I was left with an angry, dangerous Rachni Queen to deal with. She claimed her drones would do no harm if I released her. But the Rachni had terrorized the galaxy before. Ben orada kraliçeyi kurtarmayı seçmiştim. Kraliçeyi öldürmedim. Söz veriyor. Yavrulara da zarar vermeyeceğini açıklamıştı. Ben kraliçeyi kurtar demiştim. Peki onun sözüne inanmıştım. Bundan sonra ne olacak? Ya da ne olmuştu bakalım. I couldn't do it. Çünkü orada da kraliçeyi I wouldn't kurtarmıştım. doom an entire species for past sins. And the Queen was true to her word. Bak sözleri She çıktı. left Aynen. and took her army of drones with her. With Saren's top lieutenant Çünkü dead, kraliçeyi we was öldürürsem bu quickly sefer running yavruları out of zaten time bana and places saldıracak. to hide. Yani. I tracked him down at his base on Vermeer, but we soon learned it was more than a base of operations. It was a breeding ground. I had to destroy the base and all its research. Rex disagreed. Violently. Rex wanted the genophage cure for his people. I tried to convince him to help me destroy it, that these Krogan weren't real. But he wouldn't back down. Şimdi Rex genophage tedavisi halkı için istiyor. Halkını kurtaracak. Oradaki Rex bana çok destek olmuştu. Onun şimdiki amacı sadece halkı kurtarmaktı. Rex'i de kurtarıyorum arkadaşlar. Rex'i öldürmeyeceğim çünkü niyeti iyi. Fortunately, Rex is smarter than he looks. He realized this wasn't the way to help his people, and that Saren was the real threat. Asıl tehditin Saren olduğunu anlıyor. İyi ki vurmamışız ve beraber olup saldırıyoruz Saren'a. Just how close Saren was to completing his plan. He was already in communication with the Reapers. Sovereign, Saren's flagship we'd all assumed was just a ship, was a Reaper. It spoke to me, threatened me. I could feel the menace it had for every living thing. It wanted me dead. It wanted us all dead. And I knew it was capable of doing just that. What I couldn't understand was why Saren would help it. But there was no time to think about it. Sovereign knew where we were. We had to destroy the base and get the hell out. I split up my team in 2 squads, sending Ash with one and Caden with the other as a distraction. We had a nuke, and we planned to use it. Before we could detonate the bomb, Saren showed up. We fought. I stalled him to make time for my team. And in talking to him, I realized the truth. It wasn't Saren who was indoctrinating everyone. Before I could convince him to stop, he ran, leaving me just seconds to extract my squad mates. I tried, but I wasn't fast enough. I could only save one of them. Şimdi arkadaşlar, orada Ashley'i kurtarmıştım bir de. Şimdi burada tekrardan bir çözüm öneriyor. Ya Kaiden'i kurtaracağız ya da Ashley'i kurtaracağız. Ashley'i seçiyorum. Caden was a good man and a great soldier. But I had to Seçim choose. yapmak zorundaydık. Orada da And ben I Ashley'i chose seçtim. Ash. That was the last time Saren would slip away from me. I knew then, the next time we met, Saren gene one elimizden of us kaçıyor ama would die. arkasındaki adam da kişinin Liara elinde. saw through my words. She knew I was hurting after Caden's death. She could sense my doubts. We both knew this mission could be our last. Until that moment, we'd put our feelings aside for the sake of that mission. But why wait? We gave in to each other, and it was perfect. While it lasted. We arrived on Ilos, close behind Saren. Once on the planet, we discovered a Prothean databank that helped me put the final pieces of my vision together. Tamam. The Reapers had come 50,000 years ago, and every 50,000 years before that, each time purging the galaxy of 50 bin life. yılda bir geliyorlar. Bu bir Saren döngü knew ve her this. geldiğinde bütün yaşamı yok He was ediyorlar. leading his army to take Saren control of diye the bunu Citadel biliyordu. and re-establish the relays to dark space.
bringing the waiting Reapers here to destroy us all. We followed him to the Citadel. It was intact, but heavily damaged. He had caught the Council fleets by surprise, and they were only now regrouping. And with Sovereign as his flagship, there was little hope the fleets could counterattack with enough strength to take back the Citadel. Ataklarda gerçekten büyük bir şey edecek kadardı. Fakat Seren kaçmaktan, ben de onu kullanmaktan bıkmıştım. Seren gene kaçtı. As the Alliance and Citadel fleets battled Saren's army outside, I cornered the Turian bastard in the Citadel tower and confronted him. He died believing that the Reapers would save him. As I fought to regain control of the Citadel, the Council's flagship, the Destiny Ascension, fell under attack. Despite Saren's death, Sovereign and Saren's army continued to fight. The Council was aboard the Destiny Ascension, and they were requesting assistance. But I knew in order to help them, I would have to put our Human Alliance fleet in jeopardy. Konseyi feda edersem arkamda hiç kimse olmaz. Ordularını göndermezler. Konseyi kurtarırsam yeniden farklı bir konsey de kurulabilir. Konseyi kurtarı seçiyorum arkadaşlar. Bu da bayağı bir iyilik timsahı ama yani mantıklı düşünüyorum böyle kurtarabilirsem yani. Konseyi kurtarmayı onlar galaktik toplumun kalplerini, akıllarını temsil ediyorlar. Onlar olmadan filolar düzensizlik içinde olur. İşte düşüncem bu. Kazadan kontrolüne geçmiş, Seren yenilmiş ve Normandiya birleşmiş galaktik filolar ölecek etse de Sovereign'e tek bir Reaper'a karşı verilen savaş insafsızcaydı. Bu iş için insanlar ve diğer türlerin filoların birleşmesi gerekti ama sonunda Sovereign yenildi. İzaya çok fazla. While humanity's efforts in the war earned us our first seat on the Council, it was a hollow victory. The Reapers were still out there. I knew the fight was far from over, but as the one who'd led the fight against Saren, I was given new responsibilities. The choice of humanity's first counselor was left for me to decide. On the one hand, Udina, a lifetime politician, ruthless and ambitious, he would easily navigate the political landmines that would soon be put in front of him. The other choice, Captain Anderson, the career soldier, tough but fair, but a friend, and someone I could trust. Bizim de arkadaşımız Kaptan Both Anderson'ın great leaders in their own right. şeyine de kariyerine de bol etki etmiş. Biz onları yendik ama Saren gene kaçmış. İkisi de kendi şartlarına göre harika liderler. Anderson'ı mı seçeceğiz, Udina'yı mı? Anderson'ı burada seçiyorum çünkü Anderson en baştan beri Mass Effect 1 oynayan bilirler, hikayede bilirler. Anderson bize çok yardım eden komutanlardan bir tanesi. Peki. Anderson didn't want the job, which was a sure sign he'd be perfect for it. No ambition to get in the way. The war was over. The threat had passed. In time, Savaş bitti, the Council would rebuild geçti, itself. konsey zamanla kendini The yeniliyor. Citadel could be repaired. Even the pain of lost friends would fade. Kaybedilen dostların None acısı of that mattered geçecek. if the Reapers were still out Reaper'lar there. hala oradayken And if they were bundan all as hiçbiri yok. powerful as Sovereign, we had to find a way to stop them. I had to find a way. I gathered my crew, took my ship, and went in search of answers. Officially, the Council would only say I was assigned to cleanup duty, rooting out any remnants of Saren's army. Just another routine mission. Rutin bir görev daha. Temizlik işi tekrar bize verilmiş. Ve Mass Effect 1'in de kısaca hikayesini görmüş. Öyleyse Mass Effect 2'ye başlıyoruz arkadaşlar. Muhtemelen düşmanlarımız Reaper'lar bence tekrardan faaliyete geçecek. Commander Shepard has been recovered. Saren da The herhalde bu işin Lazarus içinde. project will proceed as planned. Commander Shepard yani biz iyileşiyoruz şu anda. Teknoloji gelişmiş tabii. Peki kişinin ismi yine John olsun arkadaşlar. Kabul edelim, John Shepard olarak hep oynadık Lazarus projesi içerisinde. John olsun. Kabul ettim. Hızlı başlangıç için
fazla bir şey değiştirmeye gerek yok gösterildiği gibi. John Shepard, dünyalı, sağ kalan ve sınıfı asker. Profil böyle tamamlandı. Kabul ediyorum hızlıca. Bir daha bu ayarları değiştiremiyoruz, tamam. Evet, o patlamadan sonra muhtemelen sağ kurtuluyoruz. O ilk gemi bizim arkamıza vurmuştu. Uyanıyoruz. Miranda yanımızda. Damn it, Wilson. He's not ready yet. Give him the sedative. Şu an acılarımız çok. Bize hemen ağrı kesici vermeleri lazım. Sakin kalacak mıyız bilmiyorum. Neler oluyor arkadaşlar? Umarım hemen ölmeyiz burada. Bir doz daha aldık mı? Aldık. Tamam. Miranda. Neredeyse bizi kaybediyorlarmış arkadaşlar. Evet dostlar, Dan 2 filminden sonra Mass Effect böyle şey gibi gidiyor. İlaç gibi geldi gerçekten. O evren sanki yaşıyor gibi. Of, yine bir saldırı altındayız, yapma. İyiydi. Dolabın diğer tarafta tabanca var. Arkadaşlar oraya gidip bu saldırıya karşı koyacağız. Dolaptaki silahı alıp saldırıya geçeceğiz. Burada bırakıyoruz. Sonra devam ediyoruz. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.